Sini buba gerani muthu awo tak lai sithung Sini buba gerani ima ini mukhang hung sithung Sini buba gerani muthu awo tak lai sithung Sini buba gerani ima তারপরে যারা ত্রিপুরা মথা পুর নিগম ইলেকশন এবার যে ক্যাম্পিং খাই মানে তিনি পাইথাক যারা থাঙ্গাই লুকুরং থানি বাহাই তিনিশো যারা নরেন যে ক্যাম্পিং খাই মানে লুকুরং হামজাং বুসু যাতে মাখা Khwlaikha pela sikang wano jibot ka hamjo to no tini bai kha khena thangnai 12 tarin ni simi tini jora sang campaign khlaile mani 500 jaga wo bobagrane naikomani bai sang 500 jaga wo basabai mankha a jaga wo 500 jaga no ang nije bai thangmo thangkha o bukuru bojoto jaga no thangjak ar 11 number ward ni khe chini bukuk sibani deborma bo candidate jong bori lai mane bisingo lukmani khe obahai जों खाय माया और सहर जे आसखे बरो जोंनो हामजा जे जोंनो लाइसेंस दङनो जों किसाफोर खाय माया बेलाखनो पजिटिभ बेलाखनो बरनि हामजा बरनि शेयरिं लाभिं जोंनो गोबां जागा बरो जागा अख्रा रंखे बा जोंनो आशीर्वाद रव जोंनो एडभाइस रव बाक्सा जोंनो माने लाइसेंस दङ जोंनि बबाग्रा से जोंनो हारो आबन बां जों मा दङ हे गुबुन दफानि रव साव इनके बेलायनो काहाम जों खाखावो जोंनि 5 जना कैंडिडेट्स माने आबरो काहा नंबर बाके बरो पास खायनो होनाय बेलायनो काहाम एमनेके जोंनि कोनो प्रॉब्लेम दाबो सरुक जराते केरै जतन जों सहयोगिता खायतमु इनके गुबुन पार्टी बाय इनके तो जों जागा बरो कैंपेन खायमाने बा जागा रो जों मालायलायो मासा मसु जोंनो कोइखा साखा हायफोरा जों बरोनो काटे वइनो जों बरो बाय तमाने वालायलाया बा कप्तर करलाया खलायनो जों काटे लाय दं दाबो सुजरा बेलायनो काहाम चिने कैंपेन चलै दं देवतो दे इलेक्शन बा सम लोकने हामजाक माने बुस कांगनि सालो जे चंग मारेबो बुसु जाते कोप्लाय हे वानसुक लोकरने हामजामु माने जों तो 100% तो हमाया जेहेतु विरोधी दल दंबा बाक्सा तो बुजी फानो बुजिया फानो बरनि तमाने बुद्र थानि रब किसा सेबलाय माराव जुदार फांलाय थांनाय मानो बुरा बुरि रग एबा हामिया चाया रग दङ किन्तु जारा सुस्थ बर थिगैनो जों रनाय जों 70 থেকে 80% जों आसा खायो 10% तो हमाया हायबनो जों मटामटी न उदिरनो खायमानाय थांमानाय हनै जों नों बुरि मथानि बा पता आंखे तिप्रा मथानि जेनेरेल बडिनि सेक्रेटारि आनि बुंखांखेना आति जमादिया पांचटा सं मारि थाय तो नर कैंडिडेट देखा आ पांचटा सं मारि के एमने के तो चिनि कुंबारा रक तो माने एरिया तो बनमालीपुर जे जगावो गोल्डस्मिथ 22 नंबर वार्ड अंके ते कैसा अंकेना गौतमी रॉय ते कैसा के उषा देवर्मा 17/19 आरनियो ते किसिसा काहाम हायमा दङ सारा किसा काहाम हायमा दङ इंगा सुपर्णा किसानि आरो अंके किसा गुबुन दफाराव बेसेबा खबजाक माने नुकजागो आरनियो बतो सारा तो दङ हाय हमफानो किसिसा आनी जे कैंपेन खायमाने बिसिंति बुजि जागो बने आरो के तो पास तो नाय हाय हमफानो किसिसा कठिन देंगानि आबाय आन किसा दाउट हाय मातो नरनि वानसु पांचटा सं খুবই ভালো লাগছে আমার কাছে এই জন্য ভালো লাগছে আমি স্বর্গীয় মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের প্রজা অর্থাৎ আমার বাবা ছিলেন বীর বিক্রম মাণিক্য বাহাদুরের প্রজা সুতরাং ওনার ছেলে আমি এই ত্রিপুরা মথারে পছন্দ করি আমি এই দেশের বহু পুরানো লোক আমার বয়স কিটা আমার ডাবল বয়সের চেয়ে বেশি আমরা এই দেশে আছি আগামী এএমসি ইলেকশনে আপনি কাকে ভোট দিবেন আমি ভোট যাকেই দিই তবে আপনাদের দলটাকে সমর্থন করি ভোট কাকে দেওয়া এটা তো বলা যায় না এটা বলা নিষেধ এটা আইনত ভালো নয় কিন্তু আপনাদের দলটা হয়েছে এই জন্য আমি সমর্থন করি আমি আশা করি এই দলটা আরও আগাইব কারণ মহারাজের কোনো দল আর নাই এইটাই একমাত্র দল ত্রিপুরা মথা এইটা যদি আগায় তাহলে মহারাজের
যত পুরানো ইতিহাস ওইগুলো আবার পুনরায় ফিরে আসতে পারে। এখনের যে সমাজ ব্যবস্থা এটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। মহারাজের আমলে আমরা অনেক ভালো ছিলাম। আপনার নাম? আমার নাম পৃথ্বীচন্দ্র সিনহা, কুঞ্জবন কলোনি, সার্কিট হাউস। तो आं सानामु चंगो जतनो खुलमुई जारा छि आनियो एरिया खलायनाय चिनि अबेनगर एरिया 11 वाका खलायनाय जत लुकुरंगनो चिनि दफानि बरंगनो जारा चिनि दफा चिनि बुबाग्रानो हामजा तंनायरो नट 11 चिनि जतदा एरिया जतदा वार्ड चिनि जारा कैंडिडेट बाचानायरो चिनि बरंगनो जतनो न सुबाबादिनरो नोंनि जे उनांगमा बुनो संनो रुबै संनो खप्लाय खायजात बादि कारण चिनि मुचुमुंनो अबो चिनि नाहामुंनो अबो जों नंनि बागै सामुं तांनानि तो आ सामुं तांना थांगांगाय नंनि लगे छारा इन्या तो आं बागै नरक जतनो जोंनो खप्लाय खायना बागै जोंनो किजा आंद्रस मारियो बुद्रुय जोंनो चुबाबादि ओंगेताय सानामु चंगो आनो फार्स्ट नि सिमिं जे कैंपिंग खायमानि सिमिं ताबुक सुजरा आनो लगी रखायका শুধুমাত্র চিনি TWF যেটা চিনি বাইশন চিনি বুবাগ্রা TWF সংসারে মানে গাং বংনো বেলাই পাইফিলা হামবাই মারো যে অবহাইকে আনো লগির মার বাগে আনো সিমিং আং যত জায়গা খনাগায় যত চিনি ওয়ার্ড বাসা মানে চিনি পাঁচটা ওয়ার্ড ন চিনি বাইশন সঙ্গ লগিরই দङ চিনি TWF তো অমহাইকে जों লগি মানমা বাগে চিনি খা বাসা कैंपिंग खाइतेनि बखा बासा चिनि लुकुरंनि खानिबो जों सबै दङ माने बंनि दङ बागैनो कारणफोर उत्साह हरो जों अनेक समय लेङै थाङो जे हिमसुका बा गुरिसुका होनो किन्तु बर' जेबाबे जोंनो उत्साह हरो जोंनो जेबाबे नायकलै जोंनो जेबाबे तलां थाङो बर'नि नग नग दग दग आमन बागै बंनो बेलाय बायफैला हामबाय मारुओ जे अबो हाइके जुदि चिन बायसं जारा तंमाने TWF तै तंनाय रं अम हाइकिनो जुदि बुसकांगो सामु खलायखांगा आंखा खायो चिनि जेतो चिनि बुगाग्रानि नाहारमुं सानमुं साक्से सोंनाय सावसे सावजा होनो आबन बागै हामबाय बंनो तै जतनो हामबाय फाइनाय 25 तारिखो आंनो समायो बुद्रुय जोंनो पाइरे जाबादि कप्लाय खायदे बाय जाबादि हामबाय आं इलेक्शन चौमारि बागै नक जे कान नक नक थां दु कैंपिंग खायमानि लुकुरंथनि तिनि साजरा बुसे हामदों मुमा खातै फाइनाय सगत चौमारि बुसे कुप्लायना हे वानसो खुलाना खुलुमका जतनो और अबेनगरनि 11 नम्बर वार्ड निंगै आनो चिनि बुबाग्रा संरखा और उनकोना बागै चिनि लुकुरं बागै सामु तांना बागै आसुजुक मामा नांगलाय हामबाय मारुओ जों कैंपिंग खाय दङ तो गाहाम न जतो जों दिक दिया न तमा चिनि बर' सम बंनि बर' जतनो न गाहाम पजिटिवली न उनकुमा न ककमान दङ तो आशा तो खलायो ताबो बर' जे सामन अनुजाय तो आशा तो खलायो जे जों जयिं नाय हनै बा जों बायनाय हनै ओंगे ताबो जेहेतु जे सरकार दंनाय र ताबो बर' जुदि कुनु खलाया हिंके तो खा खलायमानो जों जिदि नाय हनै किन्तु आबो नायथाय ताबो बाहायके बन्तिखे नाय आबो शांत शिष्टभावे जत दिक दिया जुदि गाहाम करंखाय खांखाय जितिवान हनै जों एकदम आशा खलाय दं इलेक्शन कैंपिंग खायते अपोजिशन पार्टी रंग न खुनुबा के कैंपिंग खानदों सामु खायते न रंग आबो हायरक तो तासु जरा केबो मुंनाया ख गाहाम करंखाय जों खाय दं मानो ताय बादबाकी जारा तंनाय पार्टी खुनाय रक बाय लामा ओ मालालेसनो गाहाम खायनो मोनिले कक सालाय जों लायलायो केबनि केबो खुनु अंकु खलाया बादारा लाया तो आबो दिक दिया जतनो गाहाम সবাইকে নমস্কার প্রথমে আমার নাম শিবানী দেববর্মা আমরা মহারাজের যে ত্রিপুরা মথার এবার যে আগরতলা এমসি ইলেকশনে যে প্রার্থী দিচ্ছেন এই প্রার্থী 11 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী আমি তো সবার কাছে এই এরিয়ার যতজন ভাই বোন মা বোনরা আছে সবাইকে আমার এটাই অনুরোধ যে আমাদের মহারাজা সবসময় একটা কথাই বলেন যে উনি কাজ করতে চায় ওনাকে জাস্ট সুযোগটা দেওয়ার দরকার সুযোগটা পাওয়ার দরকার তো এই সুযোগটা আপনাদের হাতে আপনাদের যে মূল্যবান ভোটটা আপনারা 25 তারিখে গিয়ে আনারস চিহ্নটা ভোটটা দিয়েন আর আমাদের যে কাজ করার ইচ্ছা আমাদের মহারাজা যে সবার জন্য যে কাজ করতে চায় ওই ভোটটা দিয়ে আপনারা একটু সুযোগ করে দিন আমাদের এখানে 11 নম্বর ওয়ার্ডে
ক্যাম্পিং করার পরে অনেকটা জায়গা গিয়ে সেটা আমি অনেক ভালো রেসপন্স পেয়েছি। তো ওটার জন্য আমি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর আগামী 25 তারিখে আমি আশাবাদী যে আপনারা আপনাদের মূল্যবান বুদ্ধি আমাদের মহারাজাকে জয়যুক্ত করবেন, আমাকে জয়যুক্ত করবেন। ওটার জন্য আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, অনেক ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা অনেক ভালো রেসপন্স দিয়েছে ওটার জন্য। থ্যাংক ইউ, সবাইকে ধন্যবাদ।